Hey guys, namin din sa Raysam Sweetwater Beach Resort. Guys, di namin Raysam guys pag video. Yan mga Namin guys, ganda namin tubig. Bawasan meron paingon. Nawa naman to si Paulo, nagpangita atong cottage. Madami ding mga naliligo dito guys. Pag mag-English dyan, milyonaryo tayo. Bilero tayo tabi sa dito. Bilitig. Pag mamilyonaryo na, sige lang. Mangarap lang tayo. Manifesting. Brianna, swim na! Ha? Sit down ka? Sit down ka na! Daghan-daghan pug tao diri guys, oh. Walk lang. Kagala jud guys. Hipon. Dari nilagang baka.